Okay, job well done. 3 houses in 5 days. Yun. Tapos na. Tapos na mga buto-buto. Yan, the last person to go down. Yung magpapakasal. Yan. O, tayo kayo doon, oh. Yan. Ayos na. Oh, hands up muna naman dyan, oh. Hey, saan ka? Apat. Hands up. Hey. Yan, yung mga pugi. Pugi na ano. Go home. Mga good time boy. Back to Queens. Lake Placid, Saranac. That's it. Magpa-deliver lang tayo doon sa opisina ng ano, magmasahe. Paalam ka muna kay Sally.